तो सांग मैंने देखि पारुचंती तो वर्षा रे आम एरिया रो अवस्था कोन हेइची। हाय फ्रेंड्स नमस्कार, जय जगन्नाथ। केमती अछरी सांग माने भलो अछथि ना? आशा करूची बहुत भलो थिबे आ मुई बहुत भलो अछि। तो सांग माने एटा होची पार्ट 3 वीडियो। मते लागु जे काहे कि आपण माने देखिथिबे हम नदी रे केमती पानी आछि। मु आपण मान को सते तो गोटे पर गोटे ब्लॉग शेयर करछु। एबे देखौची हमर एपटे केमती का पानी अछि सांग माने तारिणी मंदिर पाखरे आपण माने देखि पाछो केमती का पानी पूरा बहुत जोर पानी पूरा पूरा बिलो पूरा फुल हो देखो भ्यू रो नजाराटा आपण मैंने देखो केते सुंदर लगुच। ये आपण मैंने देखिपे माँ तारिणी को मंदिर, तापर एपटे शिव मंदिर, तापर एपटे हनुमान मंदिर। तांको पाखरे देखो भ्यूटा केमती पानी रो भ्यूटा पूरा जोरदार एपटे पानी चलছে सांग मैंने खाली एपटे नुहे एपट सहित एपटे भी देखो केमती पानी आपण मानक देखा पूरा फुल हो एपटे देखो बिलो आउपटे भी देखो आखि पाऊनी सांग मैंने केतिकी जाए पानी अच्छी पूरा देखो। आम सहित एपटे भाई मैंने अच्छा भाई मान सहित आम अच्छु लाज कर भाई मैंने। A few moments later. पानी तो आपण मैंने देखिले आम गाँव में केते पानी आछे सांग मैंने तारिणी मंदिर पाखे आपण मानक देखैली। तो बर्तमान आम मार्केट आसी घरे पहुँची जाइए आ सामान किसी एतिकी आछे सांग मैंने देखंतु ना सामान किसी नुह तुम घर जो पानी पानी फाणी आस रिलीफ नहीं आसचे सामान को मार्केट रू भाई कहते आम रिलीफ आनछन आम कौन कौन रिलीफ सर्फ बिस्कुट ओट्स मो बॉडी जीरा भीम साबुन आउ मिक्सचर सब किसी आसी जाओ भाई को आम धन्यवाद जनइबू। हाँ से भाई आम उपर दया कर धन्यवाद भाई आपन को। बहु टपू भाई रिलीफ नहीं कि आसी तू कौन एपट नहीं गलु कि सला एपटे कुंदुरी बाछी आनचे पचा गुडा पानी माडी जीवो ना। हां से माने नउथले होछु कुंदुरी दी पचाला बिकियो ना ना हो नहीं आसिनी बिकिले जे रेट तो इके मार्केट माने जाई होबनी मु मार्केटिंग करके एतिकी जिंस नहीं के आइली पुणे सुनना छुआ एतिकी नहीं आसली मन तो भाई सुनना छुआ तो भाई पर रिलीफ आनची मु आननी तो भाई रिलीफ आनची हैं हां मु की पानी लो तारिणी मंदिर पाखरे पानी तो बुआडे हां बालेश्वर का सब पूरा बुडी गलानी पानी आम तो पानी टिके आसलानी देखिबो ना। हां मैं एबे जाइतिन देखते मुढी पुणी आना हिची रिलीफ सब किसी अवेलेबल नहीं घरे किसी प्रॉब्लम नहीं। भात बटे दीजी भात बस जाइए तरकारी कौन आइटम भेज आइटम तो कौन हम किछि नाही कौन गोटे आनिक भेज आइटम करवा कौन करवा। तो कार धरिकी सांग मैंने पानी देखा लोक आसुच्च पुल पाखर घूरिकी जाऊँ देखो मु देखि देइथिने से बाटे खाली इया गाक भासी करछु। तू वीडियोटा देखिबुनी कि केमतिया पानी तारिणी मंदिर पाखे देखिबु आ सेपटे कि जण से कुंदुरी किनुचंती पैसा दिए बो सहित बो भी किनुला हटी पैसा दिए आईफोन तमे यूज कर मु नुहे ध ध ध तो भाई रागी गले घर तक अपेक्षा कर से गले खाइबे मु तो कहूली भात आम घर खाइबो बोली मु कहूली आम घर खाइबो बोली चल आज रही जा ना लाज कर चल ना रागी गले सांग माने तो भाई आम छाड़ी जावाई निहारी पड़ो ए ओ भाई कौन रे हैं तो भाई सेपटे आज हाट बसुची आउ यही जगह को जो जगह को मुझे किसी दिन पूर्व संजय भाई सुईट दीदी ब्यूटी दीदी जुलना समस्त सहित आसती आते पानी केमती थी फोटो आपण सहित सेयार करुँचे आपण मैंने देखो मो स्क्रीन में फोटो देती एमतीका पानी थी केते बढ़िया व्यू देखा के सुंदर लगुच देखूँ किंतु बर्तमान केमती पानी अच्छी आपण मानक देखा देखूँ पूरा अशांत पानी सांग मैंने मोर भी एवं रेनिकोट पिंधा होगा। आस भाई देखा पानी पूरा अशांत पानी अच्छी सांग मैंने पूरा बहुत जोर में पानी पूरा प्रवाहित हो देखो देखो पूरा केमतिया पानी देखो बहुच पूरा भाई आउ गोटे कथा आपण मानक जो आम गाँव नदी मुझे देखाए यहाँ हूँ से नदीर पानी जो पानी की आसी देवकुंड एपटू देवकुंड आसपटे आम घर देकी बुढ़ा बलंगर आगू जाकि मिसी बहुत आगे और पानी देखो केमती पानी सुओ देखा आपण मानक देखो पानी सुओ पूरा बहुत जोर अच्छी कि सहित भी
ଜଣେ ମଉସା ଏପଟେ ଆମର ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଧରିଲାଣି ମଉସା? କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି ମାଛ? ହେଇନି? ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇନା ଆସିଲେ ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ ନା? ପାଣି ବହୁତ ଜୋରେ ଆସିଛି ନାଇଁ? ତ ପାଣି ବହୁତ ଜୋରେ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଭିଉ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଦିନଟା ସାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଖାଲି ଭିଜୁଛେ, ମଜା କରୁଛେ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ ନାଇଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ଆଣିଛି, ପଇସା ତ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବର୍ଷା ଦିନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତିକା, ପୁରା ବହୁତ ଜୋରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଭାଇ, ସେପଟେ ଯିବାନି ରେ, ଖସରା ହେଇଥିବ ଭାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷାରେ? ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ଷାରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ମୋର ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟିର ସହିତ ବାହାରୁଛି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ଛୁଆମାନେ କାହିଁକି ଏପଟେ ଆସିଛ ବର୍ଷାରେ? ଖସା ମସଲା ହାଁ ହାଟ ଆସିଥିଲ? ବର୍ଷାରେ ଏପଟେ ଆସନି, ଚାଲ ପଳେଇବା ସେପଟେ, ଖସିବ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାଉନି ସେପଟକୁ, ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଏରିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଏମିତିକା ପାଣି ବହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡର ଲାଗୁଛି ବନ୍ୟା ଯେମିତି ନ ହଉ। ବନ୍ୟା ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଘର ବି ଭାସିଯିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନ ହଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ତାର ପାଣି ଯେମିତି ଆସିଛି ସେମିତିକା ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇକି ପଳଉ ନା ତ ଭାଇ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ। ସେ ଆଗରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଉ, ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଅଛି। ଆ ପୂର୍ବ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଯୋଉଠି ବୁଲୁଥିଲେ, ଏଥରକା ବି ଯିବା ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତାପରେ ବାହାରିବା ନାଇଁ। ଛତାଟା ଦିଅ, ଥଣ୍ଡା ହବ, ଜ୍ୱର ଆସିଯିବ ଭାଇ, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଶେଷରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପୁରା ଜନ୍ନତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜନ୍ନତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜନ୍ନତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ, ଏଇ ଭିଉକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ନିହାତି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ପୁଣି ସୁଇଟ୍ ଦିଦି ହେରିକାଙ୍କ ସହିତ ନାଚ ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଥିଲି, ସେଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପାଣି ପୁରା। ଏଇଠି ସେଦିନ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସେଇ କଡ଼ ଯାଇକି ଡିଆଁ ମାରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗାଧେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥ୍ୱୀମାଣିକାନି ପାହାଡ଼, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭିଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଓ ଭାଇ ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଭିଉକୁ ଦେଖି? କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ? ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ନା ଡର ଲାଗୁଛି? ଡର ଲାଗୁଛି ନା? ପାଣି ଅଶାନ୍ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଉଟା ମଜା ଆସିଯାଉଛି ନାଇଁ ଭାଇ? ପୁରା ଦାର୍ଜିଲିଂର ଭିଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଛି, ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ପାଗ। ଓ ମଜା ଆସିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ନିହାତି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆସିପାରିବେ। କୁଣ୍ଡାବାଇରେ ଏଇ ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉ, ନେଚର, ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନେଚର। ବର୍ଷା ପାଗରେ ମଜା ଆସିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଓ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବ ତ? ହାଁ ମାଛ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି? ଧରଲେ ଦୁଇଟା ଦେବ ନା ଆମକୁ। ଆଉ ଫଲୋ କରିଦେଇଛ? ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଧରଲେ ଦେବ ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଜା ଲାଗିଲା ପୁରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଏରିଆରେ କେମିତିକା ପାଣି ଆସିଥିଲା ନଦୀରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବହୁତ କିଛି ସେୟାର କରିଛି, ଆମ ନଦୀରେ କେମିତି ପାଣି ଆସିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ପାଣି ଆମର ନାହିଁ, ଏବେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଥର ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖୁବ୍ ବୁଲିଛି, ଖୁବ୍ ମଜା କରିଛି। ତ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା ବାଇ ବାଇ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।